Isn't he holy? Jesus, Jesus. On my beloved's, and he is mine. His hands are gentle, his heart is kind. He whispers softly, he draws me close. Now that I've found him, I can never let him go. People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. I think it's better to pray, pray, pray. I think it's better to pray, pray. I think it's better to pray, 'cause what we have is real. I think it's better to pray, pray. See the earth, it shakes, it burns, it tears. And people look up, and the clouds are red of fear. And the sun and the moon in the atmosphere. And the light in the world is also near. All you mothers and fathers and sons and daughters, the war's at your door. What you waiting for? Better pray, pray. Better pray. It's better to pray, pray. 'Cause we're broken into pieces. Yeah, we're broken into pieces. Yeah, we're broken into pieces. Yeah, we're broken into pieces. It's better to pray, pray. It's better to pray, pray. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows.
'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. But every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back home? Yeah. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Your loving hands perfecting me. Tuvo pulmonía, una complicación con la influenza, básicamente. Exacto. Y por otro lado, vamos a dar gracias de que nuestro queridísimo Francisco Müller está con nosotros hoy. Y ahora, no te preocupes, tú puedes jugar todavía Mirante Rosario. Hoy también estamos celebrando aniversario de la muerte del padre Rey de Castro. ¿Ok? Y les adelanto que también mañana es el cumpleaños del padre Rojas. Después tendremos un pequeño gesto para él. Y la Virgen de Lourdes, toda la razón. La Virgen, lo más importante de todo lo tiramos por la ventana. No crean en dominicanos, los dominicanos no sirven para nada. No, pero la verdad sí, lo más importante es que hoy celebramos a la Virgen de Lourdes. De Lourdes, esos niños que tuvieron la valentía para enfrentarse a un sistema, a una burocracia, a una sociedad que les decía que mintieran y no mintieron. Que nos dé a nosotros la fortaleza para de la misma manera también nosotros enfrentarnos a nuestra realidad y que no mintamos, sino que sigamos fieles a la verdad.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a María. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dijo María: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y Siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos al Señor. Amén. Segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y, exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente. Tercer misterio gozoso, el nacimiento
del Hijo de Dios. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores. Se les presentó el ángel del Señor y les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, la muerte. Oh, Señor, amén. Oh buen Jesús, vendo nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las cielos, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está expuesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, a fin de que queden al descubierto muchas intenciones de muchos corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh muy buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Quinto misterio, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, guía todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Letanías a San José. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, custodio del Redentor, custodio purísimo de la Virgen, nutricio del Hijo de Dios, diligente defensor de Cristo, servidor de Cristo, ministro de la salvación, cabeza de la Sagrada Familia, José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, José varón fuerte, José obediente, José fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de trabajador, modelo de la vida doméstica, custodio de vírgenes, apoyo en las dificultades, columna de las familias, consuelo de los desdichados, esperanza de los enfermos, patrono de los exiliados, patrono de los afligidos, patrono de los pobres, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Santa Iglesia, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros con tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Señora María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
vita dulcero, estes nostra salve. A te clamamos, Jesús irie, a te suspiramos, gementes enflentes, in ac lacrima lumbare. Ella ergo avocata nostra, ios tuos misericordes oculos ad nos converte. E Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis os nor exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Promisiones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar hoy la Eucaristía en honor a nuestra Madre, bajo la vocación de Lourdes. Vamos a unirnos a toda la iglesia también porque es el Día Mundial del Enfermo. Vamos también a poner nuestras vidas en manos de María Santísima para que presente a Jesús nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras súplicas. Ante escuchar la palabra de Dios y recibir a Jesús en Eucaristía, nos reconciliamos. Ponemos nuestro corazón en paz delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios:
produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó:
Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corban, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que debemos nosotros al abrir los ojos es dar gracias a Dios y llenar a voz en grito nuestro día de acción de gracias a Dios, como el salmista que hemos escuchado, ese Salmo 8, que dice que qué grande eres, Señor, y qué es el hombre para que te acuerdes de él. Por su pura misericordia, Dios nos pone cada día oxígeno en nuestros pulmones, luz en nuestra vista, palabras en nuestra boca y muchas más cosas que Dios nos hace para que vivamos constantemente en acción de gracias delante de un Dios que nos desborda, un Dios creador que hemos escuchado, y nosotros somos el culmen de la creación y tenemos una doble responsabilidad: valorar la creación y dar gracias porque la disfrutamos, y nos corresponde también a nosotros hacer un uso racional de la creación, porque cuando Dios creó al sexto día el hombre, Él fue creando y decía que era bueno todo lo que creaba, y cuando crea el hombre dice que era muy bueno. Utiliza el superlativo muy para darle y destacar lo que es el papel del hombre en la creación. Muy bueno ha sido la creación y damos gracias a Dios por eso, porque nos permite relacionarnos con sentimientos, con palabras. Por eso nuestra religión no puede estar alejada de ese sentimiento del amor de Dios. Quien le saque el amor y la misericordia y la compasión a la religión cristiana católica es una campana vacía. No se entiende que un cristiano católico viva una dimensión de cristianismo vacío de ese amor de Dios, vacío de esa gran riqueza de acción de gracias que es tener a Dios en el centro de la vida, que es tener a Jesucristo, que es tener al Espíritu Santo. Porque si escucharon el Génesis, cuando Dios fue a crear al hombre, dijo: hagamos, hay un plural ahí, hagamos del hombre a imagen y semejanza de esa primera comunidad de amor que es la Santísima Trinidad. Pues pidamos esa gracia a ser hombres que vivamos no aferrados a tradiciones que muchas veces son vacías, carentes de contenido. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, sino tradiciones que nos llenen el amor de amor y misericordia, que nos llenen el corazón y que sintamos los unos por los otros, atentos a lo que estamos haciendo cada uno en este mundo. Que no pasemos inadvertidos, sino que seamos tenidos en cuenta por el amor de Dios que nos mueve a actuar, a querernos, a amarnos y a congregarnos siempre en su nombre. Que así sea. Vamos ahora a orar juntos como hermanos, pidiendo por nuestra iglesia cristiana católica, para que seamos una iglesia abierta en salida, una iglesia que reconoce a Dios por encima de todas las cosas. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Tomás Cuenqui, su obispo auxiliar Enrique, aquí en Miami, para que seamos una iglesia cercana también a aquellos que nos necesitan. Roguemos al Señor. Vamos a orar por los enfermos, pidiendo la intercesión de nuestra Madre de Lourdes, por ellos, enfermos de nuestra familia, enfermos agrupados, las personas que no tienen quien le asista, que le cuiden, los que están solos en hospitales, en centros, en hogares de ancianos.
para que nuestra Madre del Cielo los arrope con su manto y el Señor les devuelva la salud física y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra agrupación católica universitaria, por nuestra labor en las universidades donde estamos presentes trabajando, para que el Señor siga tocando corazones de aquellos jóvenes que quieran vivir su vida cristiana llena de contenido de amor a través de las enseñanzas del Evangelio de la Iglesia y de nuestra agrupación. Roguemos al Señor. Y ahora les invito a que le presenten al Señor sus oraciones, sus peticiones o acciones de gracias que han traído en sus corazones para presentársela a Él en esta Eucaristía. Yo siempre pido por todos los encarcelados para que confíen en la promesa de nuestro Señor. Por esto pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Felipe Rey de Castro, fundador de la ACO, a unas horas de tu pase a la agrupación triunfante mañana hace 73 años, ruega por tu apostolado universitario. Ruega por nosotros. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir por la salud de un señor Johnny Minaya, que es el papá de un joven de Luis que tuvo una operación muy grave y está en una situación débil. Para la salud de él y todos los médicos que están cuidando, pedimos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quisiera pedir por los grupos también, para que Dios siga iluminando su camino y fortaleciendo su fe. Por eso pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el matrimonio amigo que enfrenta una gran dificultad. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Una gracia concedida. Te damos gracias, Señor. Por la iniciación particular. Te lo Te lo pedimos. pedimos, Señor. Por toda la compañía de Jesús pidamos al Señor. Te lo Te lo pedimos. pedimos, Señor. Yo quisiera pedir por Raulín Barcia llegue a la agrupación triunfante, por su familia y por en acción de gracia porque ya descansó y pedimos que esté en el consuelo de la Virgen María, por eso le damos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También quisiera pedir por Jenny Fernández, que está en el hospital con neumonía, para que también se mejore rápidamente, por eso cuidamos al Señor. Te lo Te lo pedimos, Señor. Por dos matrimonios de unos amigos que están pasando por momentos difíciles y momentos de enfermedad. Por esto pidamos al Señor. Te Te lo lo pedimos. pedimos, Señor. Yo quiero pedir por el alma de la mamá de un amigo mío que falleció. Te lo pedimos, Señor. Te lo Te lo pedimos. pedimos, Señor. Yo quiero pedir por una situación que estamos pasando allá en la cárcel donde estamos, para que se pueda resolver como se llama lo antes posible, para que podamos continuar con nuestro ministerio. Por esto pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por una intención particular. Te lo pedimos, Señor. Por el alma de mi tía Julia y por familiares que tengo enfermos con cáncer y dos amigos, Roca o Víctor. Y por el doctor González, lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dar gracias por una cuñada que fue operada satisfactoriamente y que desea su pronta recuperación. Por esto pedimos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos pedir por un amigo de Julio Villafañe, un buen amigo que se llama Javier Pudelot, salvadoreño, es líder de los grupos marianos allá en Salvador, conoce la agrupación, tiene cáncer, le pedimos su salvación. Lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Quisiera pedir por mi hermano Alfredo, que va a tener una cirugía esta semana, por el éxito de esa cirugía, por su salud. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que están cautivas en el mundo, especialmente los presos de conciencia, pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero poner en manos de Dios el futuro apostolado que queremos abrir en Miami-Dade. Aquí está Maroun, joven que estudia en la universidad. Queremos que también junto a él, junto a Luis, también que ha dado el sí para acompañarles, para que el Señor abra los caminos que necesitamos para hacernos presentes en Miami-Dade. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Padre bueno, recibe nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras acciones de gracias, la que te hemos compartido verbalmente y la que está en nuestros corazones que solo tú conoces. Recíbelas y acógelas como acogiste el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora quiero invitar a los que se quieran poner la unción de los enfermos, que se acerquen para ponerle la unción.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todo misericordioso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por intercesión de Santa María de Lourdes, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María de Lourdes, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Y así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y pastor Tomás, su obispo auxiliar Enrique,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende, Padre bueno, los deseos y súplicas de esta familia agrupados, reunidos en tu presencia, de estos hijos tuyos reunidos en torno a tu altar. Guárdalos, Padre Santo, en tu amor. Haz que sean testimonios de fe en este mundo que nos ha tocado vivir. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, agrupados difuntos, jesuitas difuntos, familiares difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de Lourdes, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos en práctica cada día las palabras que salieron del corazón de Jesús cuando oremos el Padre Nuestro, que nos hace hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de todo fariseísmo, Señor, líbranos, de todo legalismo que nos impide amarte y amar a los hermanos. Líbranos, Padre Santo, de toda tradición que nos aparte de tu amor, para que así, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo nos deseamos un saludo de paz. Oramos juntos como hermanos. Hermanos, este es Jesús, el Hijo de la Virgen María, presente entre nosotros hoy como alimento de vida eterna, el Señor de nuestras vidas. Dichosos nosotros hoy los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en esta vida y nos preparen para la vida eterna. Amén.
Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo, diste a luz al que creó y permaneces virgen para siempre. Gracias te damos, Señor, por ese regalo lindo de nuestra Madre en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia, por su presencia en todos nuestros pueblos. Le damos gracias, Padre Santo, por ese regalo. Gracias por la agrupación católica universitaria que nos permite crecer, ilusionarnos, caminar juntos, que nos permite también, pues, equivocarnos, pero juntos como hermanos, que nos permite también sembrar semilla de Dios. Te damos gracias por el testimonio de Felipe Rey de Castro, nuestro padre fundador, al que Dios inspiró para crear esta agrupación, de hombres comprometidos en un mundo, de hombres comprometidos para dejar el mundo diferente a como lo encuentran, para bien. Gracias por su legado, gracias por la presencia que la agrupación tiene en los lugares donde estamos, todos los capítulos que tenemos y acompañamos. Gracias, Padre Santo, por tantas gracias. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la siempre Virgen María, Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, te pedimos, Padre misericordioso, que en imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues quiero agradecer también la labor que varios agrupados hacen en el Instituto Arrupe, que tiene la sede en Manresa. El pasado sábado tuvimos un día reflexionando sobre la vida de Arrupe, general de los jesuitas, que le tocó vivir una época bastante convulsa en la Guerra Mundial. Fue víctima también y testigo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. Fue un jesuita que dejó un legado para bien en la iglesia. Pues doy gracias también a los agrupados que nos acompañaron ese día, sábado. Y también quiero destacar algo importante. Fíjense cómo la agrupación pues tira semilla y acompaña. El sábado también un grupo de jóvenes, estudiantes del Colegio Belén, seniors, algunos, pues expusieron toda la vida que la Compañía de Jesús tiene en el servicio de jesuitas refugiados y la labor que está haciendo la compañía hoy día también en las fronteras. Algunos de esos jóvenes van también a la frontera del Colegio Belén, viven ese mundo de cerca y se comprometen con ese mundo. Pues tenemos un joven ahí del grupo Estovil que estaba también presente, explicándonos, viéndonos y concientizando de lo que es la labor de la Compañía de Jesús en ese mundo difícil que todos conocemos, que es la inmigración y en la frontera y en los campos de refugiados. Así que hay que seguir esforzándose por seguir tirando semillas en los jóvenes, que son el futuro de la agrupación, porque por tocar a Dios de cerca así, pues vale la pena el esfuerzo y sacrificio que se hace. Y doy gracias, Señor, por eso. Como bien ahorita Efraín pedía, pues mañana es la fiesta, la Pascua, como celebramos cristianos. Los cristianos no celebramos cumpleaños, sino la Pascua. Después que se muere la persona, pues lo que se celebra. Y mañana es la Pascua de Felipe Rey de Castro, fundador nuestro, que hace 2 años, pues, le dimos digna sepultura en nuestra iglesia de Reina en La Habana. Algunos de ustedes fueron presentes representando a la agrupación. Y damos gracias por ese legado. Así que mañana pidan una oración especial para que también continuemos con ese proceso que nos va acercando más a su santidad. Si Dios lo quiere, lo permite, pues tenemos que seguir esos caminos. Pidiendo también para que los jesuitas que vienen detrás también pues nos parezcamos en algo a ese mundo de entrega, como lo vivió Felipe Rey de Castro. Y también pues aquí en Miami el legado de Amando Llorente, muy cercano a todos ustedes, a todos nosotros, que dejó un legado grande y fuerte aquí en Miami, que también queremos honrar y en esos procesos estamos también. Pedir al Señor por eso. Y como también pedía, pues Miami Day se nos acerca cada vez más y queremos tener una respuesta como agrupación, así que sean más que bienvenidos ustedes aquí a nuestra casa, que el Señor permita que tengamos la palabra oportuna, el gesto amoroso, para poder también tener un mensaje a los jóvenes que se puedan acercar a vivir este proceso de
cristiandad desde la agrupación, que no es fácil hoy día ser cristiano, no es llevar la cruz al cuello, la medalla, sino compromiso con estilo de vida, donde hay que sacrificar también familia, amistades, pero cuando uno está en las cosas de Dios y se la da a Dios, Dios por otro lado la recompensa. Eso creemos los hombres de fe. Damos gracias, Señor, por eso. Y voy a pedir al Señor ahora también que nunca olvidemos a los mayores. Los mayores siempre tienen algo que decirnos y que aportarnos en la agrupación. Estar sensibles. Me gustaría que si algún hermano no viene por la razón que sea, le extrañemos y preguntemos por él. Y nos hagamos presentes en la manera que sea, para que se sienta también querido acompañado por nosotros. En la oración, en una llamadita por teléfono, en un recordatorio, en un aniversario, en lo que sea, para hacernos presentes. Porque hay un cimiento en nuestra agrupación y en ella están los mayores, los que nos preceden en la fe, los que nos preceden en la misión de la agrupación también. Quiero pedir al Señor que no lo olvidemos nunca y que seamos también sensibles con ellos. Entonces ahora vamos a rezarle a la Virgen para pedirle a ella su protección, su amparo y que nos ponga siempre en los caminos de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos preparamos para continuar aquí en la agrupación con la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia y permanezca para siempre. Amén. Con Cristo en el corazón podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que dé un brinquito, que dé un brinquito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Yo dije que era la primera vez que era San Jorge. No hay manera, esos 50 y pico vienen ahí.
Buenas noches, buenas noches. Good evening. Ya como sepa, mañana es cumpleaños de nuestro director Padre Rojas, ya saben. También es aniversario de la muerte de nuestro fundador Padre Rey de Castro, quiere decir que, tú sabes, mañana se muere Rey de Castro y se nace nuestro director Padre Rojas. Entonces, ¿cuándo es tuyo? 13. Entonces estamos muy felices para mañana, para ese día. Hoy por la presentación durante la Guardia, Padre mencionó la obra de Miami-Dade College que estamos tratando de empezar ahí. Entonces, hoy por la noche tenemos 2 jóvenes que se van a presentar sobre su experiencia en SEEK. SEEK es una conferencia de Focus. Muchos ya conocen Focus, the Fellowship of Catholic University Students. Ya he hablado varias veces de Focus aquí. Focus tiene una conferencia por estudiantes universitarios que se lleva a cabo en el inicio de año. Yo creo que el 2 de enero a 5 de enero o algo así. Ese año fue en Salt Lake City. Entonces, Maroun Issa y Matias Barbosa, 2 pasaron por esto vid. No son alumnos de Belén. Ellos se explican un poco de both homeschool. No, Maroun Columbus, that's right. Maroun went to Columbus. Matias is homeschool. Matias está postulante de la agrupación. Empezó haciendo sus formaciones en el grupo de UM en St. Augustine. Y Maroun estamos tratando de lanzar el aspirantado en Miami-Dade College. Y con la ayuda de él, pero también con la ayuda de Nelson Incapié, que está aquí, muy amigo de la agrupación. Nelson is the executive director of the Miami-Dade College Foundation. Y él está abriendo la puerta para nosotros ahí en Miami-Dade College para poder lanzar un aspirantado. Bueno, entonces hoy la presentación será de los 2 jóvenes sobre SEEK. Pero antes de llegar ahí algunos anuncios, pero ya he escuchado muchos quizás que nuestro hermano congregante Ramón Barcia falleció sábado. Yo quiero invitar a Eduardo que nos dice un poco sobre el fallecimiento de Ramón Barcia y cómo se pasó ese día, y después le digo a ustedes cuándo va a ser la misa de él. Y también sería bueno que nos compartieran lo del retiro de matrimonio. Bueno, Ramonín falleció este sábado. Y esto que voy a decir, yo creo que la mayoría de los agrupados saben esto, pero yo creo que es importante dar el testimonio for the sake of the young ones. Yo fui a visitar a Ramón un par de veces al hospital. Okay, I went to visit Ramón twice at the hospital. And then the last time, last Thursday, when he was in hospice at his home. And I spent about a half hour with him. And before I left, and this is what impressed me, I took his hand and I squeezed it. And I said, Ramón, me tengo que ir. I have to leave. And then he opened his eyes and he smiled. And then he said to me, pronto voy a ver a tu hermano. Soon I'm going to see your brother. Some of you know that I lost my twin brother about 5 months ago. And he said it with a smile. And I tell you, it just hit me in my heart. Here is a guy that knows he's going to die, and he said it with such peace. And the reason he said it with such peace is because his wife told me that he had already received the extreme unction. I don't know how many of you know this. I think most of the agrupados know this. But the extreme unction is a way to steal heaven.
Because if you receive the extreme unction, which are, I guess, the last rites, your penalty in purgatory gets wiped out. So what is there not to like about that? I mean, you get a first-class ticket, first class, no layover, directly to heaven. And I am convinced that is the reason why Ramon died in such peace. And having seen my brother and having seen Ramon, Ramon was almost like a brother to me. Since we were 10 years old, 11, we used to go to La Agrupación every Sunday, Mass. He used to go, actually, he was, ¿cómo se dice monaguillo? He was an altar boy with Father Llorente. Every Sunday, he would go at 6:30 a.m. Llorente then rushed back, usually, for the 8:30 a.m. Mass in La Acu. But he did this until he left Cuba. So pray for his family. Alina is of course crushed, and but I just want to let you know that he was an example. And I told my children, I said, I am really going to get ticked off. I said it stronger than that. One day, I'm going to be in bed, I'm going to be sick. The first thing you guys are going to do is you're going to call a priest. I don't know how many of you remember back in the 50s, in the automobile in the back, you would put a little thing that said, I am a Catholic. In case of accident, please call a priest. Not call the ambulance, not call the doctor, please call a priest. So I leave you that, especially for the young ones. Stay in the grace of God and make sure that you get the last rites before your PAC Federal Express. Wait, can you say a few words about who Barcia family was in the Agrupación? Oh, yeah, well. They don't know that, so maybe you could just share just for a second. Yeah, well, first of all, the Casa de Ejercicios, the spiritual retreat in Havana, Pio XII, was donated by his family. Pablito is not here today, pero Pablo and Ramon also spent hours and hours here in Miami, doing all kinds of work in the maintenance of that building silently. I mean, he was really incredible. And his dad, he was also tremendo agrupado. So he comes from a line of giants, I would say. And so keep the family in prayer, okay? Thank you. Muy lindo testimonio de la vida sacramental de nuestra iglesia. El papá de Ramón, Ramón Barcia Sr., se hizo congregante en 1934, uno de los primeros grupos de congregantes. Y también su hijo Carlos es congregante, Carlos Barcia, quiere decir que 3 generaciones de congregantes de la familia Barcia. La misa funeral de Ramón será viernes, febrero 21, 1:30 de la tarde en San Agustín, en Coral Gables. Vamos a anunciar en el boletín este viernes, pero ya sepa, viernes que viene, 21, 1:30 de la tarde, San Agustín. ¿Está bien? Otros anuncios. Esta semana, bueno, primero a regresar a Miami-Dade College. Quiero anunciar que el apoyo de Nelson y Campier, de el joven Maroun, pero también tenemos Luis Sánchez, que va a llevar ese grupo también como instructor de este grupo. E igual hizo por mucho tiempo Ray en UM, está haciendo Willy con FIU, hace Manny y Marty. Eso hace Luis para el grupo de Miami-Dade College. Entonces, él necesita nuestro apoyo también para llevar a cabo esa obra.
Semana pasada también, el sábado, tuvo el evento del Grupo Caná, que fue un éxito. Está Willy aquí, está Carlos Muñiz, que llevó ese evento. Está Padre, que hizo la adoración y también la misa y la homilía de este evento. Había 32, 35 parejas aquí, más o menos, y llenó la casa. Un evento con mucha alegría, muy lindo, muy buen hecho. Y eso fue el sábado por la noche entera. Me parece que Willy estuvo aquí hasta medianoche y pico, con varias parejas aquí hablando. Entonces fue muy buena el evento. Ayer también Willy estaba aquí con el grupo de FIU. Eso va a salir también en el newsletter, igual el evento del Grupo Caná. Ayer había 10 muchachos aquí en la biblioteca del grupo de FIU, 5 nuevos que vino de Padre Luis Pavón, que está apoyando esa obra. Y después de la reunión del almuerzo de la formación, pasamos una noche social en el juego del HIT, y ahí había 15 muchachos que vino a participar en el juego del HIT, todo de FIU, y también Thomas Benson, who's the Focus Missionary, que está en cargo de Santa Ágata y esa misión ahí. Entonces fue muy buena la noche y la formación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yes. And we have our next trip coming up on Monday the 24th. We have our next trip to Gainesville on Monday the 24th, coming back on Tuesday the 25th. So far on this trip, it's only going to be Jerry Portela and I. Oh. So anyone who would like to volunteer, you get a round trip airfare to Jacksonville. You get to ride with Jerry and I in the car to Gainesville. The Tesla? No, not a Tesla this time. So anyway, we welcome volunteers. If anybody can spare those 2 days, Monday the 24th and Tuesday, we're back at around 1:30 on Tuesday the 25th. Yeah. So anybody who would like to volunteer to come with us, please see me and I'll give you. There we go. Bueno, sí, sería bueno hacer el esfuerzo para esa obra. Yeah. Que ya tiene 25, 30 jóvenes, hombres ya de Catholic Gators que están participando de esa formación. And while I'm at it, we're planning, at the request of the students, Catholic Gators, end of March, we're going to have a big social event that we're planning with them. That's going to be outside the box, an outdoor picnic type event on the last weekend of March. So anybody that also would like to volunteer, like to join us on that, you're more than welcome. Please see me or Jay Velasco for information. Very good. Es un evento grande que vamos a tener allá. El Padre Rojas creo que nos va a acompañar, ¿no es así? Está invitado allá hace un tiempo. Padre Rojas está invitado y nos va a acompañar para ese evento y se va a reunir con un amigo de él, el Padre Raguiel, que fue vecino de él y es un parochial vicar en St. Augustine, en Gainesville, en la parroquia donde tenemos los eventos de Catholic Gators. Así que, this one. Bueno, la formación sí, pero ese grupo social será... Ese evento va a ser co-ed. Ese evento... Yeah, it's I think the 29th and the 30th of March. Whatever the last Sunday, we're going to go up on the 29th or the day before on Saturday, and then the event is on Sunday. It'll be like an all-day event, etc. So good. February 24 and 25, and what is it, Efrain? 29 and 30 of March. Okay? So volunteers needed. Yes. For those, volunteers welcome. For those 2 events. Thank you. Ignacio. I wanted to introduce Juan Carlos Castañeda again, who is president of Radio Maria. Radio Maria is an FM station all over the U.S. He has that as his apostolate, and he's a successful business person. Y me ha ayudado a mí, como buen colombiano, a refinar mi español. Bueno,
Bienvenido. And we're here because we want to see if there's any synergy between the ACU and Radio Maria. Is that right? So I think they have sent an email. Desafortunadamente no ha tenido éxito contigo. Dale, María. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas cosas pasando, muchas cosas en el futuro. Ahora, los que están en YouTube, se queda como 15 minutos y vamos a preparar todo aquí y después invitamos a los jóvenes para la presentación. Gracias.
Y el próximo martes 18 vamos a tener la noche de compartir con Sorondina, Sister Chique, le dice, es claretiana, viene a hablarnos todo el tema del jubileo, de las indulgencias, para que esa noche saciemos toda esa curiosidad que podemos tener, y ella es una experta en eso, muy cercana, muy disponible, estará con nosotros el próximo martes. Hablando de eso, yo tuve la oportunidad de ir en el 2000, Ajá. reunido a los jóvenes con ella. Sí, sí, excelente. Ella hace una labor pastoral muy grande aquí en la arquidiócesis, entonces es una gente muy cercana. En el CEPI está también, así que ya saben, el próximo martes inviten también a los demás agrupados, a los jóvenes que pueden venir también que vengan, y nada, ahora por esa intención. Le dejo con Manny. Gracias, Padre, felicidades en el cumpleaños y muchas cosas buenas en la visita a Puerto Rico. Va a tener la oportunidad, Padre, de hablar con el grupo de Puerto Rico de lo que está pasando en la universidad y todo eso, sí, va a conversar con todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Un anuncio breve sobre la presentación de esta noche. Hemos tenido muchachos que han ido de algunos de los grupos de la agrupación a esta conferencia SIC en años previos, pero nunca hemos tenido un representante de la agrupación. Y este año, Maroun, Issa y Matias, Barbosa, los dos se presentaron con la idea de representar a la agrupación en SIC y poder reportarnos un poco de qué quiere decir esta conferencia, qué les trae, qué ofrece, qué experiencia han tenido, etcétera, porque nunca hemos tenido verdaderamente un insight into the conference. Así que les quiero dar las gracias de antemano por haber aceptado el cargo que les dimos, accepting the invitation to represent the ACU at the SEEK conference. And with that, hopefully they're finishing and we'll be able to start their presentation. So please welcome our gentleman here. Do you have your laptop? is Matias Barbosa, and I'm in my third year at FIU, and I'm studying computer science. Soy postulante de la agrupación, and yeah. Hi everyone, my name is Maroun Issa. I'm a first year at the Miami-Dade Honors College. As they said, I'm trying to begin an ACU group over there for young men and start sort of a ministry there. I'm studying computer science, and yeah, let's get right into the presentation, guys.
So first off, we wanted to say thank you to the ACU because this trip wouldn't have been possible without you guys. The ACU sponsored a part of our trip, and in gratitude, we're here presenting what we learned. And it's an honor to be here and a blessing because with this opportunity of being able to represent the ACU on this trip, it really had a mindset shift and a change in perspective for us because we weren't attending just as just normal college students, you know, on a trip enjoying with friends, but we were here trying to bring something back to you guys as well. All right, so hold up. 1 second. So what is Seek? So Seek is a conference hosted every year by Focus Catholic Group, which is it's a national group that focuses on college life for students and bringing them to the Catholic faith. And they really help when Catholic college students are trying to, you know, find God. And it could be really tough to be in a college setting and having the crazy party life and all the bad experiences from other people, like kind of pushing on you. So they're a really good group that helps us kind of take some relief from all that worldly pressure. So Seek, it's a conference many universities attend. This year we had 17,000 people go, which is crazy numbers. It was hosted in Salt Lake City, Utah, and the main idea is to kind of just give us more insight about our faith and find truth and where it lies. And it's just countless amounts of talks that really give you an insane amount of information, truth, and inspiration to grow your faith and to really find God. So yeah, we went. This is a picture that we took with our friends when we were walking around the city. It's kind of cold. We were able to wear jackets. Very nice. It actually snowed one day. We got to see snow. So yeah, so our purpose as men, and like the ACU has taught us, we went with this mindset of seeking truth, to grow in faith and to really find what our purpose is in this world, in our career as a man of God, and to grow in community. We had the opportunity to go with 2 schools, with FIU Catholic, which is growing because they just got 2 missionaries from Focus Catholic. And actually on their first week here, they got, just by tabling, they had a table out with a sign, and they got 200 people to sign up for Bible studies in a single day. Wow. In around an hour and a half. So it's amazing how you can see how many young people are thirsty to learn more. And something you don't think about, right? FIU Catholic has existed, but without the missionaries, it was very hard to grow. And we just really thought there weren't Catholic students on campus. But that proved us wrong. Also, I want to kind of add on to what he just said. So, you know, tabling just for 1 week, they got 200 college students to sign up, which is crazy numbers. And that's why we're kind of so grateful for the ACU, and that's why I'm trying to start something at MDC. Because I do believe that there are many people who want to grow in their faith and to want to know more about God, but it's so difficult to do so if you don't have anyone else doing it. So we kind of needed someone to stand up and just say, look, people might laugh at me, people might think that's weird, but we're going to get it started. And as we can see, the UM and the FIU group have already grown so much, and I can't wait to see what we can do at Miami-Dade with the help of Nelson and obviously the help of ACU. Where's Miami-Dade? So it's at the Wolfson campus, the one in downtown. Yeah. That's where I went. Yeah. That's a 93. So now we're going to go over the most impactful talks. As much as we want to go over all the talks, there was too many, so we're going to talk about the best ones. So actually the very first keynote, so the main speaker, was the one that we couldn't stop talking about for the whole trip. And it was this guy called Arthur Brooks. He's a teacher at Harvard University. So as soon as he came on stage and he said that, he presented his name, he said, I'm a teacher at Harvard University, he got everyone's attention, right? Because what is a teacher at Harvard University, right? One of the biggest universities, world-renowned, but also very liberal. And so it was interesting, it was intriguing, because he's here at a Catholic conference in front of 20,000 college students, and he says he works at Harvard, and that he teaches one class, and his class was called
the Science to Happiness, if I'm not mistaken. And it was an elective that without fail, ever since he started teaching it, would always be overbooked. People were on the waiting list. People would come assist the class even when they wouldn't sign up for the class, because it's just, with a name like that in a world that we live in, it's a very interesting topic, right? Everyone's looking for happiness and they don't know how. And so he asked us 2 questions. He started his talk with 2 questions, and they were, why did God put you on this earth? And then he asked us, what would you die for right now? And he said, like, literally, if you had to die right now, what would you die for? And I remember Maroun and I looked at each other and we were like, couldn't even fill 5 things, you know? It was probably, and he said it too, it was probably Jesus, your family members, your friends, and maybe that's it. And so it put a lot of things into perspective. And he asked us that question because he had a formula on how he saw happiness. And I don't remember exactly how the formula was, but it went something like, you have all the reasons of why you think you want to be happy divided by what truly matters, which is that answer to that question, what would you die for? And the lower you make that denominator, the less you have to, those things that you think are important in your life really matter and weigh on top of you. So it's like, it goes to the root of like materialism. The more we let go of those things, we think we need that car, we need that job, we need everything to be happy. But in reality, it roots to, what are you willing to die for? What really matters in this life? So it was like a slap in the face for us, the first talk. As much as we came here to grow, we didn't expect it on the first talk. We thought maybe we would get another talk, but it's like that first talk, and we were like, we're gonna talk about this tonight. This is gonna be discussion tonight. And it led to a lot of good convos during the trip and after the trip and up till now. It still has me thinking, so. Yeah, so I also want to add on top of that. One of the biggest things he said that really caught my eye, or the way he went about it, was that he gave a clear process. He kind of gave us, so many people talk so vaguely sometimes, that it's like, they could be really inspirational, but you're really left with nothing. You're left with things to just like think about. But when it came to Arthur Books, I loved his talk so much. It gave us so much insight. And one of the biggest things that I took away was, there are 3 key things in life to happiness. The first one is God, you know, finding God, because he also mentioned this. Through history, we can see that as humans, we want to worship a God. We have this inner desire to look for a God and to look for a higher being. So the first one, finding God and worshiping God. Second one was purpose. Finding out, and those were the 2 questions that he asked. What would you die for? And why are you here on this earth? He told us, if you can't answer those 2 questions like this, you're not gonna know you don't know your purpose yet. You have to keep searching. And then finally, he told us that you need to make memories with the people you love. So something like this, you know, you have to really go out of your way, and you have to make the effort to be around the people that you love, and to be around the people that are gonna add to the purpose in your life. So what he considered making memories was having pleasure with the people that you love. And pleasure oftentimes has such a bad connotation to it, but you take away that bad connotation when you add the people that you love into it. You're sharing an experience. You're bonding with the people you love. And here at Seek, we were able to do that so much. Before we move on to the next talk, that photo was on the first day when we had found our group. They were really far back in the massive conference center, and their altar was so far. And Maroun looked at me, he goes, dude, do you think we can get to the front? And I was like, nah, dude, let's just stay with our group. He's like, dude, it's the first day, let's go. And I was like, all right, I'm following you. And Maroun walks over. It took us a good 3-5 minutes to get to the front. And he just starts looking. He starts asking people, and they're all like, no, we're saving this. And I'm like, dude, let's just go back, like mass about to start. And he's like, dude, there's 2 spots right in the front row. I'm like, dude, there's no way. They're definitely saving that. He goes up, he asks, and they're like, no, you guys can sit here. And so we took that photo in the front. I was just so grateful. I was like, didn't have any faith. And this guy was like, he was there, he was looking for it. And it was amazing. To look back right after Mass and just see endless crowd of people. Couldn't even see the end, and just everyone there. 300 piece celebrating the Mass. It was beautiful.
Yeah, so really incredible. Again, it's impossible to express the magnitude of this conference in words. You kind of had to be there because I've heard Marco's been on it before, and he was telling me, dude, this thing is massive, and you're not going to realize how massive it is until you're actually there. So you can think it's really big. Until you get there, you're not going to realize. It was crazy. We looked at each other, and just the procession of priests for Mass took about 15 minutes. So imagine how impactful it was for us to just see how many people, how many young guys are looking for a purpose in their life, and how many people really want to live for God. And that kind of leads me into the next talk, which was with Father Mike Schmitz. I'm sure many of you here know him, and I actually we got to meet him. Out of 17,000 people, when we got to the airport, he was the first person we saw. In the airport. It was, yeah, right off. We were walking, we were trying to get off, and then Matias gets a call from one of our friends, and they're like, Father Mike Schmitz is right behind you. We turn around, and he was right there. We were so amazed. I took a picture. I'll show you guys later. It was genuinely amazing. But yeah, so many things by the grace of God that just kind of made this so impactful. So yeah, Father Mike Schmitz, his talk. It was tough to understand him. I'm gonna be honest, but you know, it worked out. It worked out. Super cool guy. Really amazing guy. You can tell he really cares. He asks us all for our names, and he just, you know, he gives off that vibe. You know, he really wants to be there, and he's doing it for a reason. So yeah. The next talk made a lot of people cry. I remember looking in front of me, and Matias and I were sitting next to each other, and we look in front of us, and we see this girl just absolutely sobbing after the talk. And the main idea was Jesus' passion and why it was there, what it kind of does for us. There was this, I'm sure a lot of you know the Shroud of Turin, correct? And then we all know that famous picture of Jesus. And then he has the crown of thorns, and it's just like you can't even explain how you feel when you look at it, and when you truly think of what went on. So for about 10 minutes, he just had that picture up there, and he was talking. He was kind of telling us, every time we sin, we're doing what they did to him. What those guards did to him, there's such descriptive detail that he went into that just made everyone so like, what are we doing with our lives? So kind of reminded us, every time we sin, we're doing that to him again. And that kind of led into the next idea of his talk, which was that God is merciful. So, you know, you have the evil that came into the world, and the sin, and you know, all the torture that they cause him. And then he also reminded us that after that, there's mercy, and that there's love, and that he wouldn't be there if he wasn't merciful towards us. So yeah, it kind of showed us the bad, and then the good, how it comes back into the world after we fall into sin. So just, again, another amazing talk. And here we have Arthur Brooks. That was the Harvard professor. Seriously captivating guy. Amazing speaker. And yeah, these are the two questions that he posed to us. Why did God put you on this earth, and what would you die for right now? Just two questions that we couldn't stop thinking about. And I'm still thinking about today, and I'm sure I'll be thinking about it for a while. But again, really good. Yeah, so another talk we wanted to go over is Sister Miriam James Highland. And she talked about allowing Jesus to take control in our lives. And she started with reading us the gospel of the young rich man who went to Jesus and said, you know, I follow all your commandments, I do all these things, like, what am I missing? And Jesus looks at him and he says, sell everything and follow me. And in the end, you know, the young man goes away with his head down, sad. And
we've heard it a million times before, but the way she went over it again was very touching, because sometimes that young man can be us. And I really correlated with this, right? Because she's like, a lot of us, we grew up Catholic. We go to we're surrounded by Catholic people. We do all the right things, yet we feel like we're missing something. We're missing that purpose. We go to mass, we pray our rosaries, but we still feel like we're missing something. And she told us it's because we still lack Jesus' love because our attachment to material things. And so it made me think, along with back to Arthur Brooks' talk, what would you die for right now? What things are you attached to? Or what goals do you have that really shouldn't have that much value in your life? And it was interesting as a college student to think, because a lot of my goals right now are material things, which I didn't realize until I heard that talk from her. And she said in one moment, imagine when the rich young man went to Jesus, he was telling them all these things. And it says Jesus looked at him. All Jesus did in that moment was he looked at him with love. And she said it might have been something that the young man had never felt in his life. And even then, he couldn't drop everything and follow Jesus. Even then, with Jesus right in front of him, looking him in the eyes, with all the love in the world. And so she was telling us of the danger of being attached to these material things, which leads me into to talk about a challenge that Maroun and I are doing right now called Exodus 90. And shout out to Eric, because he's been trying to push this on us since we were in high school in Soviet every year when he found out about it. And he even made it, he made the softer version, Exodus 40, which was during Lent. And I remember during high school, could never stick to it. Most of the guys, it was like we were in for a week. And so basically the challenge consists of a lot of disciplines, a lot of sacrifices. We give up sweets, we take cold showers, we give up social media, video games, all these things. There's 3 pillars. So it's the asceticism, which are all those disciplines. And it's pretty much dropping everything that takes away your time from what really matters. So you only use your electronics for school, for work, and that's it. And then the other pillar is prayer, which for the challenge, we do a holy hour each day, and we have daily readings. And the 4th is fraternity. So it's brotherhood, or the 3rd, sorry. The 3rd is fraternity, brotherhood. And so I did this my first year, freshman year, and it truly changed my life, because we don't realize with good things like music, social media, I don't consider it good anymore, but we could see it as good. Just all these distractions, all these material things take away our time from God. Why? Because they take away our silence. They take away our time to pray. So what I realized when doing this challenge and doing it right now, and we're doing it with 12 other guys in the U Miami group, and what we're all noticing is when we drop these things, like even music, when we drop these things, we have time when we're in our car, when we're going to school, we have time without even thinking about it. We have time to let God come in. God come in, and we have time to pray. We have no excuse now. I wake up in the mornings, I do my reading, I read my Bible, I meditate, and I still have an hour to go before my next class, before everything, and I'm there, and I'm like, wow. How much time have I been wasting, right? Waking up, grabbing my phone. And so this conference, these talks that we had really was a wake-up call to us, and we saw Exodus 90 as a perfect opportunity to put those into play. Giving up all these things, giving up time for God. And yeah, you want to say something else about Exodus 90? Yeah, the other day I was on the metro and I was reading the reflection I saw Ray, just for proof. He can vouch for me. But yeah, really an amazing challenge, and gives us so much time. I've been able to pray so much more, read so much more, focus on what really matters. My God, my studies, my work, and yeah, focus. So then we want to bring you guys to a talk by Edward Tree, which the main idea of his talk was kind of to highlight 4 pillars that we need to live a life of faith. So quickly, I'm just going to go over a couple of them. The first one, the apostles' teachings, which is, mainly the Bible.
we need to read scripture. We need to have a strong foundation and to have just kind of like a guideline to follow. I've heard so many people who aren't even Catholic or who aren't even Christian in the first place and say, I read the Bible just so I can have a guideline in my life. And they say every person should read the Bible because it teaches you so many lessons that you would never expect in the first place. It's such a good book that, imagine, if a Catholic person already, if a person who's not Catholic already loves, imagine how much more it can add to our lives. And then he went on to talk about fellowship, which is to surround yourself with the friends who live to you closer to God, which is, again, what we're doing right here. We're following, we're growing together. That's what God wants us to do. God didn't leave us alone. God brought us here to this earth to kind of break bread with our brothers and grow and have people who hold us accountable, which is one of the pillars of Exodus 90. We have brotherhood. We have people to tell you, look, you're doing this wrong and you need to fix it right now because you're doing this for a reason. You're here for a reason. You need to become better. You want to go over the next two? You went the first two? Yeah. And the third was the breaking of the bread. He went over the importance of the Eucharist and how we need to spend time in adoration, right? Not just going to Sunday Mass, also having a mindset shift that Mass isn't a secondary thing. It should be our first priority. And instead of having Mass be part of our schedule and kind of being that secondary thing where we fit into our Sundays or we fit into our week, we should have our week fit around our Sundays, right? So our week, our offerings, our prayer, our fellowship should be leading up to that Sunday. And if you want to go further, he said even daily Mass, right? Because if you're going to daily Mass, you're no longer waiting for that Sunday. Obviously, Sunday's the day of the Lord. But if you have that daily Mass, then your daily life becomes surrounded around that, right? And that's kind of what we're learning in Exodus 2, right? We have to pray a holy hour. And so with the guys, we always talk about how it's much easier and impactful when we make holy hour a priority in our day. When we go to the Blessed Sacrament and when we stay there, it's a game changer in how we study, in how we interact, even when we're giving up all these sacrifices, even when we're doing something that is hard and we are praying more, when we make our day around the holy hour, when that's our priority, what's number one on the list, it's life-changing. And then the fourth is life of daily prayer. So I kind of went into it there, when you're making that around your day instead of having it like, oh, I'm going to put in the little nooks. Maybe I have a break during work. It's like, no. That is your number one priority, and work is secondary, or whatever it may be. So one of the most impactful and surprising talks was about feminism. And I saw on the schedule, I saw this title, and I was like, I have to go to this talk because I want to see what they say, right? Because when we have these iffy topics, and it's even iffy in the church because people have all these different opinions. Usually when we have these talks around these touchy subjects, they tend to go very light, very like fluffy. They say a lot, but it doesn't have any substance. It's not deep. They don't want to offend anybody. But I don't remember the name of the speaker right now, but she had no fear. She told all the dark truths, and it was because she was in it before. And when she left it, she was like, I have to look into the history of this, of what this is, what this leads. And so it's interesting because she described it as something so dark. So dark, she described feminism as the shadow church. That's how she defined it. And she said they have everything. They have their theology. It's obviously distorted theology. They have their sacraments. It's obviously distorted sacraments. And she talked. She said, feminism mirrors church teachings in a twisted way.
and their black sacrament is abortion. And she went into the origins and how it goes back to all the way to the Industrial Revolution. It all started when these women activists, you know, they had the movement for women to work and women to vote, which were inherently good things, but the feminist movement, they latched onto those women activists in order to push their agenda and start a resentment towards the family. And so she said, one of the top feminists at the time was writing a book, and she would come out on the papers and everything. And she started describing the home. So she was a mother, and she started describing her home like a imprisoned concentration camp. And it all started like this, these little things to get women thinking of like, oh yeah, we're not allowed to vote, we're fighting for this, but at the same time to latch onto that and destroy the family, right? So that's what she was going to at the end of all of this. She was like, feminism is their main goal is to destroy the family. And cultural consequences. She said feminism and Catholicism are fundamentally opposed. So she came to an ultimatum when she was in this movement of feminism, and she just realized that there is no balance, right? Because people try to find the balance. They're like, okay, there's good in feminism. And she's like, no. There is absolutely no balance, because the goal of feminism is the complete opposite of what the Catholic Church is trying to do. So by no exception can we let anything from this shadow church enter the Catholic Church or be accepting to it in any way. And she started talking about the stats, and she said 244 million abortions globally in just 2024. And how feminism leads to a society that prioritizes power, control, and pets over children. I wasn't quick enough to write the stats when she was talking about them, but it was something like, I don't remember if it was here in the US, I think it was US or Canada, that people had more pets than children. I know in Spain, I have a friend who studies in La Universidad de Navarra, and he said they were taking a class and the professor had stats that they took, like population stats. And the average amount of kids the families have over there is 0.75. So less than one kid. And we have a cousin over there, he says, yeah, people have more, they rather have a dog than a child. So it is scary. It's very worrying, but it was also inspirational. She told us that the way we can fight this is through media, actually. So through movies, she said the Catholics need to focus more on making better movies, because all the movies and shows we have are just 90% of it is garbage or has garbage implemented in it. So she said we need to start writing more books, more movies, and media. And like, I saw it in a way that she said we have to replace what people have now, right? Because it's not going anywhere. The college students, our attention span is getting smaller and smaller thanks to social media. So I think she had a good point because I've never heard it from that angle, right? It's always kind of like no, but we've never heard of what can we do. So that talk was very powerful, very blunt, straightforward, and interesting, because as much as I've heard how feminism is bad and affects it, I didn't know it was this bad. I want to go a little bit deeper into the family aspect of things. I'm sure many of you here have families. And what I think about feminism, or one of the big things about feminism, is that, like he said, it destroys the family. And you end up realizing that the second you take away the home as a safe place for a child, and the second you take away the home as a place for your child to learn the good things and for your child to become the man, especially boys, to become the men they're meant to be, is the second that society just falls apart. It'll crumble. Because it's always been known, you're gonna have those kids outside
that are gonna pollute your child's brain. You know, obviously there's gonna be kids who didn't have parents, or kids who just, you know, strayed away, maybe ran away from home. Kids who are bad influences. When you take away the mother, the true role of a mother, and even the true role of a father, because feminism destroys the role of a father as well. It kind of degrades it. When you take that away, it becomes difficult for a kid to learn what's truly right. And we see it every day now. I see so many kids saying stuff I didn't even know, I had no idea about, and they're in like second grade. There are multiple videos of kids online. They're like less than 5 years old and they're already vaping. And I see that stuff and it's like my heart breaks. I can't imagine having my child doing something like that. And I kind of really want to emphasize this because it is what's going to build our population. It's what's going to build our population as Catholics and as people who want to live right, people who want to make society truly good. And I just wanted to really share how, like, go deeper into the idea of how feminism really breaks a family. And it's just horrible to even think about. Every time I think about it, it's just a feeling of disgust and thinking about everything that these kids are hearing every day outside of their homes and coming back into their homes. If their parents aren't telling them anything, then what's the point? Like, they don't think it's wrong. They think it's okay. They think that's what life is. They think their parents just don't know what it is, or their parents don't care. So yeah, those are just a couple of thoughts. And finally, we want to go into a little bit of a story time. So here's kind of like the funny side of what happened, or well, not so funny at the time. So unfortunately, on the third night, so we were rooming together, and then we had a third roommate, right? So our third roommate ends up going to seek, had no idea he had the flu, right? He had caught it from his grandfather. And so he went there. We were in the same room for like 2 days. On the second day, all of a sudden, he's just like dead in bed. He's like, he can't move, he can't talk. We're all trying to help him. And we're like, okay, like this is fine, we're fine so far. Matias had just gotten over the flu a couple weeks ago as well, so he kind of had the antibodies. But then on the third night, I was literally in the talk, like asleep. I was like this. I had a nun next to me. She could hear me coughing like every 5 seconds, and she handed me a cough drop. But it was really it was just really difficult because I didn't want to believe that I was getting sick, even though we kind of knew what was going on. I was like, no, God has me. It's okay. Like nothing's happening. But yeah, I did end up getting sick that night. By the time I got home, I was just exhausted. And then, yeah. So I ended up in the emergency room because the next day when I woke up, that was the day it was snowing. It was my first time seeing snow, and I woke up with a flu. I was really mad about that, but it'll happen again. It's okay. So that day I vomited 7 times, and it got so bad to the point where I was vomiting nothing. I was just like, I was like gagging, and I was like expecting something to come out, but like it was just like nothing. It was horrible. It was genuinely like one of like the worst pains of my life. So yeah, I ended up going to the emergency room that day. They told me, oh, okay, you'll be fine. Just take this medicine, like you'll be okay. I went back home. I kept vomiting, and I was just so mad because I kind of expected something more at the emergency room, and they really just like told me, oh, you're okay, don't worry about it. I get home, I vomit more, and then at night, I tried to drink a little bit of water because I couldn't eat anything all day. Because I was just feeling so bad, so sick, I couldn't have anything. I wake up, I go downstairs, I get my water bottle, I fill it up with like about this much of water. Within 20 seconds of drinking that, I just feel it going up. I tell my friends, I was like, where's the bathroom? I need, like, I'm vomiting. And like, they were like, right there. So I go, it was like, I couldn't have anything. So I go again.
to the emergency room. This is me right here. You know, that's our friend Lucas Casares. I'm right there. I was not feeling well. And yeah, so you guys might think It was also like 1 a.m. Oh yeah. I left at like 2 a.m. But the reason why I'm bringing this up is not just because I got sick and I want everyone to laugh. It's because I want to highlight the importance of brotherhood again. So over here, Matias, he helped me out so much. We have this other friend who let me stay in his hotel room when we couldn't stay in ours anymore because it was the last day and we had to move out. He was staying an extra day. So all our friends were going around the city, right, doing all these fun stuff. They were going to this high school from a movie called High School Musical. Not sure if you guys know what it is. It was over there, and they were all going to visit it. They were like, "Oh my gosh, look at it!" And I was, yeah, they were looking at the basilica. They were just going around having fun, and Matias and a couple of other friends just were like, we can't go and do this while our friend is literally in bed, like nearly dying. So they walked around so much, trying to find medicine, trying to find food, trying to find stuff that I can eat, hoping something would happen. So we were in Salt Lake City, which is mostly made up of Mormons. So on Sundays, everything's closed, everything. So there was a Walgreens open, but it was like a 45-minute walk. So I walked over, and the emergency room the night before, they had prescribed him a medicine, but the pharmacy was closed. So they had the over-the-counter medicine, so I got him what I could. But yeah, it was a whole mission. I felt bad because even though I was sacrificing, it was like I didn't get him anything till like 4 p.m. that day because of how long everything took to get Ubers and like all these things. So it was a mission. But one of the things I wanted to say that I remember, so the last 2 days Maroun was sick. I just remember calling him, and it was snowing. You know, everyone's having the time of their life, and he was talking to me. I was getting him food, and I was like, dude, this sucks, bro. Like, this is terrible. Like, how could this happen? And then Maroun just super chill. He can't even, like, breathe. And he's just like, no, dude, it's fine. It's God's plan. Everything happens for a reason. I was like, how are you saying that right now? So I just want to highlight this guy's faith. He's helped me grow a lot. We got really close because of this trip, because of other things. And, yeah, just one more time, highlight brotherhood, something the Aku has taught us. I know if you guys look around this room, you can look at more than 5 guys that you guys call brothers, and that's amazing in life. And just thank you guys for passing that on to me ever since Estoril, since high school, now in the Aku College chapter. It's something that's stuck with me. I've seen the importance of it. And without these brothers that I found along the way, I wouldn't be who I am today, and I wouldn't be going in the direction that I am. And I always say this one verse, which is, as iron sharpens iron, one man sharpens another. I know all of you guys have felt that in your life, and if you haven't heard it in a while, if you have forgotten it, hold on to it. You guys are still young. but yeah, I just want to thank you guys. It was an honor. This couldn't have happened without all of you guys, so thank you so much. Questions. Yeah, questions. I don't need the microphone. Why not? Listen, guys. Maroun used to live 3 doors down from me. He's going to expose everything I did as a child now. And I really appreciate that. Thank you for not telling them everything I did. But so before the questions, really quick, we thought it'd be nice to show a couple of pictures because we've said all of this, but we think it's also good for us to kind of show what happened. So if you guys don't mind, can we show a couple of pictures? Yeah. All right. Play your phone. Yeah, so on the last day,
I was still like feeling pretty bad in the morning, but yeah, like I said, they helped me. Super dehydrated. They didn't even give me an IV in the emergency room. I don't know why I was there in the first place. They didn't really help that much, but they didn't give me an IV, so I just felt super dehydrated. As the day went on, thank God, I was able to kind of eat a little bit of like some crackers and drink water. They got me liquid IV. That's the thing I feel like kind of saved me was the liquid IV. Yeah, so. You know, I ended up being fine. It was like a 4.5 hour plane ride, but the main thing was getting on the plane in the first place. So like an hour before I was like, I got this, and then it kind of just worked out. Yeah. Did you guys go to the lake at all? The Bristol thing? No, so we wanted to go, and we also wanted to go visit Park City, but that was. Oh my gosh, that's so beautiful. Yeah, we were going around, and it was just so nice. Like we looked at it and I was like, that's a green screen. That's not something real. Like in Miami, like all we have is like the hill and tropical park. That's like our mountain. But yeah, over here we're just looking at everything. All right. Yeah. So that's me with Father Mike Schmitz. I'm taller than him. That's like it's like a flex, but you know, great guy. Like I said, really charismatic guy. Yeah. Yeah, I just wanted to. This is kind of a random thought, but it was brought. I think it's interesting. I hope that you find it interesting. And it's brought on by your statement of that lady that said that abortion is the sacrament of the shadow church. Yes. A few months ago, I read something that struck me. Made me realize how blessed we are to live in the West. And it's this: that 80% of the world's population doesn't get to 65. So I'm already 10 years over that, okay? But 80% of the world's population doesn't get to age 65. I guarantee you that number, I'm going to look into it, doesn't have abortion in it. So when you put in this sacrament of the feminism and you add abortion to what's happening to the average life of humanity, which is God's great creation, I wouldn't be surprised if it's actually going down. The average life of humanity once you add, this abortion. Yeah, that's just a thought. Yeah. And just I guess like another thought about the calling it the Black Sacrament. When we have satanic churches, or like I was kind of watching this interview. It was mainly my mom, but she was showing me this guy talking about it. She was saying, in certain roles in the satanic churches, you have to like the sacrament to become that role is to commit a live abort, like to kill a live baby. It's like it destroy. I don't know how people can do it. But abortion is just kind of normalizing that to a certain level and bringing it into the world. Like, oh no, you're being able to live out your womanly rights, and just kind of wanted to go off into that. I have two quick questions. You were in Salt Lake City, which is the Vatican version for the Mormons. Was there any, could you feel the presence of 17,000 young Catholic young men and women in a very Mormon place? Was that felt? Was there a presence that you guys could feel? I'm gonna talk. And my second question is, would you recommend the ACU to send some more young men to the Sikh conference in the coming years? Yeah, so I would say definitely you do feel the presence of the Catholics there. Like we said, so many people, it's kind of like when they do these conferences, it's kind of like college students take over the city kind of thing. So like everyone you're seeing walking around, they have like their badge on. So everyone's part of Sikh, everyone's Catholic. It's super cool. It's eye-opening to see so many young people around the world on fire. It's like inspiring. It helps you to like stay in your faith and be like, damn, I'm not alone in this. Oh yeah. So there's Eric. We actually took this photo so we could show it to you guys. And I'm sorry, what was the second question? Do you
Oh, definitely recommend it. It's been, I would say, a very pivotal moment in my life, and I would love to see more Aku guys there. I think it would be really sick to if we had a whole group of Aku guys go, and even to have instead of like a school flag an Aku flag, and we have a group of Aku guys. That would be a really cool experience. And Well, then thank you very much. It's already 9:45. We can have more questions, but don't forget that we have a transmission, so we need to cut the transmission at a certain time. So if you have any further questions, you can still ask them. However, I'd just like to make a comment. We, like in my case, at least for sure, I have grandchildren. And when we have a grandchildren that is a special one, not necessarily because of the good behavior, sometimes it's because of the bad behavior, we tend to say, she's 2 going into 15 or something like that, right? Well, these 2 kids, when they're being just 20, but they come back being 30 plus. They mature significantly from the standpoint of the faith. They realize through the experience of having to spend a night at the hospital what parents go through. And I tell you that if they still feel comfortable to tell us, send more over there, we did something great. So thank you. Good night, everyone. Definitely amazing. One last video. Just kind of funny video we made. It's kind of slow. Oh. put the picture with Eric Vera. Oh yeah. I mean Eric Lashes.